Opel Vectra S, سالش 2002. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. یادآور میشیم از زدنی کاملش هم هست. این داخلی سالن دو الکتروپاکت سنتر замок чохтами а 4 электропакет у нас сентр замок мани ойначош кнопочный коробкаш механик ва инҷа монитор дорад cd плеер дорад борто компютер задни камера пробегаш 376000 километр табам ту бешам кушоидан капот чамако мани ҳолти салони кафои мошин дӯстони азиз мана ҳолти салони кафои мошин мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расход чӣ қадар ко расходаш 10 та газ киди 120 мегардад мани мотораш еканемишни мана нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 861 53 54 90 860 53 54. Opel Astra G солаш 98. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. навор писанди шумо бошад. обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик ва инҷа cd плеер дорад, кондитсионераш кор мекунад, пробегаш 211000 километр. мани ҳолти салони мошин мани ҳолти салони кафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвори бензин буд на расхода 6 литр 7 литр ба 100 мегардад. ҳоли мошин ягон бор газа дидагиш не дӯстони азиз. мани ҳолти мотори мошин мана нархи мошин 42000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 809 43 88. Zafira Elegance солаш 99. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механик ва инҷа cd плеер дорад, пробегаш 387000 километр пробег. мани ҳолти салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед. мани ҳолти салони кафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.8 екатек сӯзишвори газ бензин. расход чӣ қадар ко километраш ба газ ме бензин 10 та газ ба чанд та мегардад. 75 расходаш 10 та газ киди 75-80 километр мегардад. мани ҳолти мотори мошин. нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 632 78 20 632 78 20. Toyota Corolla
سالش 2006. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز کروان دست من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم دوستان. داخل سالن دو الکتروپاکت، سنتر زمک، коробкаш механик، اینجا CD پلیر دارد، پربگش 116,000 کیلومتر. من حالت سالن کفای ماشین نخیر ابالی سیدینی من نخیر روی کشهای زمانوی کشتگی منه. мотор 1.6 سرزشواری بنزین расход چقدر که؟ расходش 7 لیتر 8 لیتر 100 کیلومتر میگردد. این خیلی که دیده ایستاده حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 65,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 742 50 80. Mercedes Benz очки سالش 96. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. اگر نوار پسند شما باشه حتما آبونه شدن لایک ماندن رو فراموش نکنید. داخل سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш автомат و اینجا CD پلیر داره، سنتر زمک، پربگش 15,000 کیلومتر یک رو گشتگی است. یا این حالت سالن ماشین خیلی که دیده ایستاده. این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز منه. мотор 203 سوزشواری گاز بنزین газаш евро 4 расходаш 10 تا газгирӣ 70-75 километр мегардад. мен чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 755 77 70. دوستان عزیز شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.